Hello, hello, mayong adlaw and welcome to another VO. So yes, it's been 2 weeks no since our travel diri sa Siargao. So for today is dili ko mag-VO sa mong travel but mag-VO ko sa among gisihan nga very accommodating kayo ang tag-iya and very spacious yet affordable kayo. So inani ang among gistayan very spacious as in pwede ka makadagadagan charot. So sa ilahang gistahan no kay pwede ka makaluto. It's free use of air induction, sa rice cooker, heater, and then mga utensils na free to use. So kung napod sila exhaust fan and then naa sila free water and naa sila fridge pod. So mangumpra mo daan, pwede ninyo iso dira yung kinumpra. So as you can see, ang among mga kinumpra kay naa dira. So kung ganahan ka magtipid and ganahan ka magluluto, then go na. Ay nagdugaya. Kay dali ra sila ma-fully book. And then mauni siya ang ilahang bed na apoy electric fan and then naka-aircon pod ay siya. Sa gawas ana kana siya balcony, pwede mo makatambay and pwede pud yo dira i-dry inyong mga wet nga sinina. And this is the restroom or lang CR. So nakanindot silang CR no kay hot and cold. Grabe kayo ka hassle free diri no kay the homeowner is very willing to assist you from tour to motorbike rent. So if you are planning to visit Siargao, try to visit My Home Siargao. So diri na lang ta kutob till our next VO buyers.